তিনি অরচিনি কর্মী সম্মেলন এমন জড়াবো কর্মী সম্মেলন বৈষ্ণব এডিসি কংবারি এবং অক্টোবর মাসনি 2 তারিখ 3 তারিখ চিন্তাশা ঐতিহাসিক চুক্তি খালাইগনি INPT বুবাগ্রানি ত্রিপুরা মথা বুখো পাতাল কর্ণা জমা দিয়ানি TPA তাই ওকেবাদ বদল দঙ্গ বরাবর ও চুক্তিও কবক রেখা হাইবো ওরা চুক্তি লাগা जों सांलायबाबो थांचा नाहालायबानि थांचा हंगायखिनि आदर्श लक्ष्यबो थांचा ताखौ कुसुखिनि खोथा एमएलए अनमे देबर्मा कामखौनो थाखा हाखौ जों बरा फैलायनाय फेरमान जागा गासैबो दंखौ मंगा बुबायग्रा समायदांजा बुदा बासाया सांलाय थांचा बुबायग्रा तिनि INPT बाय थांचा खालि NRC मन्त्रिफ्रावबो NRC चालुमा खालायनाय बुबायग्रा सय खायजा INPT नि प्रेसिडेन्ट बिक्राम फल सय खायजा जगदीश देबबर्मा सय खायजा ताई कलेक्टरा बड़ और सय खायजा थांचा खायि हागे आंदोलन खाय थांचा भोट खाय बासाया ताऊ बोगु सना खाय कमो चिनि बुखौ बहायनो हायबो होनायग्रा का बुतो बासानि बासाया अब उननि पक्षिको परिवर्तन फाइबानो जरतने से को कतर हंगाय अतीतनि आन्दोलन नाहाले भारतनि अभिज्ञता तारु साद्वारा आंनि तिनियो CWC नि मेम्बार अनिमेश जे को सामने मकनो बुबाग्रानि मकनो कायसासि आंचलिक दल फैनायनि सिबिं ताबुक जरा बाहायगे 53 बोसोरनि थाङि दं मंखा INPT कारण INPT रा आसल कमुन आन्दोलन खायि आसल जरा मोसानो चुबुका ताबुक जों खायि थांसा खायि म एडिसि भोट पारिखाय पाइगा 2023 विधानसभा निर्वाचन पाइगा सुमरा समायखालायजा যতদিন পর্যন্ত কেথান দংসা जों जे NRC ও সারাইমানি বাংলাদেশি রমনা রুতুকাই ভোটার লিস্টনি বংনি লিস্ট থেকে বরানা বাতিল না খাইলে বংনি আধার কার্ড বাতিল না খাইলে সিটিজেনশিপ কার্ড বাতিল না খাইলে বরানা ক্যাম্প খাই চবই না চললাই এবং বরানা ভারতনি নখই মারা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত এটা তুমি চলা খাইবে নাই অর্থাৎ যে গ্রেটার ত্রিপুরা जों ताबुको सारेन्डार याखौ अनेक बड़ ताबु देवा पावर चलायो बरखाय ताई जों पाइलिया अमर पूर्व आलिहा उदय पूर्व आलिहा हायबर सेंटे बड़ पाइलिया वाजी बाय जों पाइलिया त्रिपुरा एलाका सिनि जों आलादा खायनावनो दिनै खानायो अबरमगाव हाखानायाव जों खायसावो इतिहास सय दंखाय जों त्रिपुरायाव मकबनो प्रधानमन्त्री मुजुमो चिनि नगि ताबुक त्रिपुरायाव चिनि संख्या कम उनफोरा चिनि नगि सय नायगो दङ चिनि नगि राष्ट्र संघ दङ चिनि नगि पृथ्वीनि समस्त रकम आइननि जे व्यवस्था म आइन दङ बरगले जों हुंगा जों कलबा रमै जों थाबायनाय जायबो अनेक साधारण दङ दिनै अमरपुर टाउन पारमारि परे हिंगाय पुराना मासालायका मयना पुल कतर पारमै
양거 야가 편안하고 정득하나 봐야 돼. TSF 미션이 TUTS 미션이 어느 밖에 마스라이나 담내는 시간 진이 다루기 못하고 다루기 모함 정확히야 MLA 단어게 MLA 양 우대포 밖에는 뭐 다루기 뭐 단어기니 동이 뭐한 다부고 전공이 뭐한 거 뭐야 뭐지 어느 रामकृष्ण साहब अमर पोताऊं पालन खेमले कोले खेलो और मोये ब्रिज पालन या करा खेलना ना हो आने लोगी तो दालन की तो मो चीनी शादी दिवाली वाली संपादक तो मो या खर्चा चीनी पॉलिसी तो मो हाथ को यांकी खान कोई गए नहीं मने लामन लोग हिंगा ओ कामको पराहामा लामा से शिकाया मोया 수다고 서방과의 디빌라마 가함 디기 참고가 가임 참고한 게 양배원 디기가 뭔가 그 순도를 참냐 어버 참가요 바로 소부시네 야가라스 페치디 야가라 페리 페로레 라바바가만 라마바에 또 하디야 또 대고 아이디야 양노 완전히 라바바가노 눈이 라바바가 보시가로 가이통나 보너스가 뭐라면 내가 이거 가마고 타면 이거 뭐 우리야 타면 아 뭐라면 가고 타면 알게 되어라 까는 것이지 이거 되어라 까는 게 뭐 그래게나 대어때만가 양쪽에 하나 빠르면 하시고 뭐라면 어디서다 살아보서 어부터마다 지면 돌고 아무 그다음 소가를 팔고 뭐 남아있는 이렇게 বাজেট করে দিবা তাহলে মোর আমার খাইতে ভাবে বাজেট করে যা তোমরা মতো ক্ষমতা করে যা তিনি আমরা কোথায় মুখমানো ও জায়গা হালাইমাই ক সেই জানোবেন जो সরকার তন্ত্র বহুকার ওপি এলাকা অংশাছি mixed population এলাকা KOKPIN, Morsong, Koloi, Rian, Debbarma, Jamatia, one machine, that would be philosophy, or a song that would be Dabantu, KOKPIN, Chini Morsong, Chini Congbari, only the Honey Bishingo, more than Honey Borok, or Isha, or Chini Tibabe, Isha Durbol. Jamatia by Debbarma, KOKPIN, Morsong, Rian Jagadish, Amchaio, INPT, বিধানসভা প্রস্তাবটি সেটা সাংবাদিক আমাদের বড় লগ্ন সেমনি প্রবচনে যারা ত্রিপুরাবেন মাংসা হনে সালের ত্রিপুরাবেন মাংসা হনে কাজ নেয় 2017 সালে 20 তারিখ জুলাইয়ে মুসলমান করলে তার বারবার মিডিয়াও অবধি খেলায় কায়সাতে জনসচেতনতা তিসাইটুকু কামায়ও তোমার রিয়ান তোমার জনতিয়া তোমার কলই তোমার KOKPIN তোমার মনসন মাখা 2017 কোরিটারি জুলাই চম্পানগরী সাধুপাড়ানি ও ব্রিজসিদন ঘোষণা খাইয়া তাবুগনম ত্রিপুরাবেন বিভাগে বুঝকামি 15 তারিখ বন্ধ খাইতে অংশা 어부지 뭐지 무기라 이카이가 갖고 먹으러 여자 살면 아스가 걸어 살이야 대리하는 땅이 많이 안 가이 어디에 또 살까 안 먹고 그냥 가는 거지 비단서가 좀 말이고 INPT NCT 지금까지 프랑스의 동작 나 살만하 그래 저또 기쇼 사람이 보내 지금 시장도 그렇게 아우 포럼 발탕하냐 허탁까지 포럼이 넣고 탄가 IPFT로 포럼이 넣고 탄거니 보내고 준 포럼과의 동사 정부의 입차 त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा धर्म में इच्छा
Furan tongtung dorgar natai uro-uro kibli thayenu. Jeng BJP lai puya cengsi kok salai. Furan tongani porego INPT lai alada khalai kok sanabali BJP thangka. Puya cengsi kok salai pelu Ramadov bai Dilliwo chini president am chun khorunne malayo chini puya kok sahai tabu kendra sarkarni Congress sarkarni amoli chimi tabu dora kolkata khai 2014 ni 26 তারিখ মে নরেন্দ্র মোদী 13টা প্রধানমন্ত্রী মানে পরে নবী সরকার 2015 সাল ত্রিপুরানি এডিশনাল খবই নর্থ ইস্ট নি 10টা এডিশনাল সংবিধান সংশোধন হইলে তাইসা ক্ষমতা এম্পাওয়ারমেন্ট তাও এডিশনাল প্রাইমারি স্কুল দ্বারা এডুকেশন ক্ষমতা মূল পাওয়ার হবে হায়ার এডুকেশন মূল পাওয়ার বাজেট কমান মূল পাওয়ার কমান দপ্তর কাছে নাই নর চিহ্ন বিধানসভা চলবারে সেখান মূল পাওয়ার এডিশন ত্রিপুরাও নর চালু খাই যদি কয়টা সিট বাজাইয়া উড়ছি দরকার না যায় INPT বিধানসভা চলবারে সেখান এডিশন মূল পাওয়ার কম বরাদ্দ সংবিধানে অষ্টম তপশিল ইনক্লুশন থাকে চুম INPT বুথ পাশে এখন কমানো 80,000 কিন্তু আপনি বিজেপি সহ বিধানসভা ভোট সেখান এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট খাই নয় ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন বিজেপি ভোট দিয়ে খায় বড় দল শুধু ভোট দিবাগে বড় দল শুধু ক্ষমতা দিবাগে বড় দল শুধু ব্যক্তিগত এমএলএ নেই ইন্ডিয়া খাইবা মন্ত্রী নেই লক্ষ দুইজন অবতীর্ণ ত্রিপুরা বলা তাবো সাইমালাইছা তিনি নাই এমন কারণটা অবন মূল কারণ শেষ বিজেপি INPT বাই জোট থামিয়া INPT বাই জোট থামা गोबां बर'नि पस्ट दंमोन वान सिटा 2018 विधानसभा चलबारियाव तेरा बीरगंज विधानसभा केंद्र तेरी मादारबाड़ी विधानसभा केंद्र तेरी सालपाड़ा तेरी आरकेपुर এই সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্র 10টা 100 200 500 বীরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র IPF বুথ ছাড়া ওরা বিজেপি ভোট পাশে জিতি মানিয়া আসিল জোড়াগাহাম আসিল সংগঠন জাপান নতুন 2018 বিধানসভা চলবারি সেখান যদি IPF হিকায় जों कुरिता बाथ्रा हिंखाय बिजेपि रो कुरिता सीट दुइनो IPF के बाय जुट मान घुमो हिंया खायबा 18 सीट बरनो हुई जुट मान घुमो चिने प्रेसिडेंट बिजरा भनि कफुखा प्रेसिडेंट IPF नि एनसी बाबु नो एनसी बाबु IPF की बीजेपी जुट था द आंगो बखा कंट्रोल का कोशिका नो चिनो INPT नो और जुटो तलाया है तलाया नो सिमिफा पर का विधानसभा बात खाई नो ठीकू नो बाहिए त्रिपुरा जो 77 साल बामफ्रंट क्षमता फैलानी समय बापमा विधानसभा केंद्र आसाइमानी सिमी जातीयतावादी बापमा विधानसभा केंद्रनि बरौनी आंदोलन गंगि थै त्रिपुरा यो इतिहास खका मोर बापमानो बापजुखा शान्ति बादनो बापजुखा जे जेरावन सिटनो गोबांनो हमनिके बापजुय बुझकामा मोर सरकार गठन खायमानि परेबो मोर असहाय नै सामानि ताबो
3 বছরের পরে 3 বছরও কাকা 3 বছরের পরে যিনি প্রেসিডেন্ট টেলিফোন খাইছাও বিজয় বাবু বুলুল্লাহ মংসা ক্ষমতা গেলে তার বাগে সরকারও তোমার থেকে তুমি টঙিয়াকে বা নকরি খালি লেওয়া ফোন তফাতে চিন্তা করে তাও তো আপনাকে নাই ভুল খাইয়া 2018 2019 কেন সংশোধন ফেলিয়া 2020 সংশোধন ফেলিয়া নেতাও নকরি থাকবো বা ক্ষমতা তংসি নাই নেই যে মূল দাবি অবশ্য তংসিও তংসিত অন্তত কাইসা দল সরকার তঙ্গই যে কিসে মিশে সামন খাইয়া নাগমানি মল আমার খাইয়া লাগে তো ভারতের সংবিধান সংশোধন খাইয়া না গিয়া মল আমার খাইয়া লাগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীরও ডেপুটেশন না গিয়া সারা ত্রিপুরা এডিসি এলাকায় সব থেকে বেশি ত্রিপুরাশাই এলাকায় হাসপাতালের ব্যবস্থা খাদিয়া ত্রিমা থেকে ত্রিকা হামা থেকে কেমন সমস্যা और समस्या में कोई समाधान फाइनली बड़ा मुझे भरो पूरा क्षमता के लिए तो है अब भी पाप नहीं फसल बोले वाले जाकर बोलो सेल छाओ तीन और संगठन मारा नहीं संगठन रखाई दल रखाई नहीं दाबी शाखा कराई मौ दाबी पपुआर नहीं जब तो बड़ा निखानी আমি মশরুবান আমি ও দাবি থানাই ও দাবি যত বড় থানাই থাকা যায় ব্যাখ্যা করা লাগে কম সারা লাগে বাস্তব দা অবাস্তব দা চেঙ্গা দা উভয় দা অবসালে মানে পড়েন সংগঠন বাড়ি নাই এটাই আন্দোলন খাইলে আন্দোলনের বিষয় সব কিছু চিন্তাও আদায় না খাই নাই বলে লাগে আইএনপিটি त्रिपुरा मोथा तिनियाव पातालनि टिपिए जों और कायथाम संगठन आंदोलन खायना हले कक्सा बायदि कायसा एग्रीमेंट खायबानो और जों कक्सा बायदि सालाया जानि जानि संगठन कराक मानारे खाय जानि संगठन जानि कायदा जानि नियम जानि रीति संविधान नों आंदोलन खायथां खायथां माने और जो माहायरा जैसे वाले चुन थामचा के आंदोलन है नहीं अपुरों थामचा नहीं मौ जगावनो महाराष्ट्र बार को INPT नो जैसे वाले चुन कथांचा ने मचाने जरा कैसा और तेरी साइबर महाराष्ट्र कोऑर्डिनेशन साझा आलाप साझा INPT की हाँ बची नहीं हम जिसको साइबर को जाए हो ताबो जो चीनी पुष्कांगो एनआरसी तुई चौबामा खागे चीनी पुष्कांगो जो आगे बोले आंदोलन खाया काश्मीर वालिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतवर्ष वो चालू उनका एडिशी अलग वो चालू उनका एडिशी वो एम्पावरमेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट लो ठीक के शामुंगो भरनाई तेलीवा आवाज शिक्षा फॉरेस्ट मिनिस्टर सब नील बरफ हाई मंत्री सब नील बरफ बो पार्टी आंचलिक पार्टी जे बरफ 2016 2017 को आंदोलन चेंगाई आंदोलन खानाई और बड़ो यागो तेरी क्षमता या पता इनका में बामफ्रम यागो केंद्र सरकार प्रत्येक परिवार में 25 कानिकाई हाल दिहले आइन खाजा बामफ्रम 25 कानि रंग लिया 4 कानि 5 कानि 6 कानि अपुरों नंचिली खपने ताबुक चीनी दाबी कमर त्रिपुरा मंत्री फॉरेस्ट मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एवं रेवेन्यू मिनिस्टर केंद्र सरकार 2006 साल जे केंद्र बन आइन फैमिली प्रत्येक परिवार ताबुक फॉरेस्ट राइट एक ठीक सामुंजा को ताबुक चीनी डिमांड नहीं और डिमांड महाराष्ट्र संगठन त्रिपुरा उपशिका मोर डिमांड ताबुक त्रिपुरा उपशिका जो जुमी आलो 25 कानी के जागनी एलाइनमेंट हुई बोलो लक्ष रान पुनर्वासन व्यवस्था खाइए पुनर्वासन मारे नहीं मोदा वीर बंधु चिंता कर बोलो मां बुके
তিনি সারা রাজ্য বরফ ট্রেক ট্রেক ওয়ান সুপারি কিছু পরিবর্তন ফাইসব পাইকা 2.5 বছর সিগাং 18 মাস সিগাং 20 মাস সিগাং যে বরফ ওয়ান সুপাইয়া তাবো जों সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তিনি আইএনপিটি অনেক কষ্ট খাইয়ে প্রত্যেকটা বিভাগীয় কমিটি থাকাই जों এক লগে থাকাই কর্মী রবাই নেতা রবাই কসালায় বসকামে তিনি জবাব বাহিনী অপরাধী जों বুদ্ধি খলায় কসালায় যার মুগনি সারা রাজ্য তেমসা হাইনো হয় আইএনপিটি বখরা বাসে থাকা তিনি আইএনপিটি আসল ট্রেক ট্রেক খরাম তরমানি আইএনপিটি খরাম তো থাকি আইএনপিটি কেন্দ্র কমিটি নেতারনে কোনো অবদান করে তিনি তেমসা কথা খাইয়ে আইএনপিটি খরাম তরমানি আমি মো গামাকু বালানি বড় পেশা বাজাই ফেমানি লাগে সারা ত্রিপুরা তিনি বড় তেমসা বাজাই ফেমানি লাগে যত চায়া হারিয়া যারা পারি ছেলে আমি বড় তরমানি পড়েব বড় মজা করি খাইমানি পড়ে তিনি ত্রিপুরা আগুবিত যাই হোক जों তখন সব স্টেপ বাই স্টেপ जों আগুবি जों সাকসেসফুল जों আন্দোলন খাইদोंमोन বসকাमाव आंदोलन सक्सेस नंगै साइड बाय साइड दा फाइनाली 2021 नि फेब्रुवारी विलेज कमिटी फाइनाल 2020 नभेम्बर मास नि 17 तारिख नि सिगां एडिसि बुथ मा फाइनाल वाइसा ताबो 6 मास राज्यपालनि प्रशासन नियोग खाजा एडिसि चालक दङ आमथिखे बिसि दिन लहागाय एडिसि आरो अनेक तला लायजानाय जों 11 तारिख তিনি 11 तारिख निसिम 15 तारिख 16 तारिख बिसिखौ राज्यपाल मालाया है आईएनपीटी कासे चिठी लिखा जों चारटिया दाबी दिली राज्यपाल मालाया नंबर 1 दाबी निका दिउ टाइम एडिसि चौमारी मा खाने राज्य सरकार कि प्रसारण में जागा फालनानि परमिशन नेमानिनो बंद माखाने परमिशन दैमाला त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ओ पश्चिम बंगनि खरसा वालदै सिनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एमए पलिटिकल साइंस 7 सेमिस्टार कायसा चाप्टार तुमुखा जेडी मंडल शिक्षा 10-12 लाइन अबंखा 550 বছর सिगां त्रिपुरा पार्वत्य राज्य खरसा हिंदू वानजै राजा तंगनी किंतु दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेट जेडी मंडल हिंदू वानजै राजानि बुमुं साइमालिया और हिंदू वानजै राजानि बुमुं ताबो बसैमालिया और प्रमाणिका जे बबो एक थाखाय त्रिपुरानि इतिहासखौ भबिष्यत যত ত্রিপুরা সারদ যত ত্রিপুরাবাসী কাছে রং মেসেজ নহই ত্রিপুরা সারদের অস্তিত্ব বিপন্ন খায়া মানে ভগবান বাতিল বা খায় চাপটা থেকে বাতিল বা খায় লাস্ট ত্রিপুরা সরকার যত সেমন মত আগুনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের কোন মুখ্যমন্ত্রী বহাই করে উত্তরপ্রদেশ त्रिपुरा राज्य 50 गुण 100 गुण में चौमानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्य मुख्यमंत्री दाऊ विप्लव देव ने यह वो 28 का डॉक्टर 22 तारीख मार्च 2020 नरेंद्र मोदी पूरा जनता कर्फ्यू में कोरोना वायरस के विरुद्ध जनगणनी लड़ाई घोषणा करेंगे 25 तारीख मार्च में पड़े हैं 3-4 मास लॉकडाउन बाजार बंद श्रमिक सामंबालिया चाकरी बोकराय रोटेशन ड्यूटी पूरा फैले था विप्लव आई
ত্রিপুরা রাজ্য করোনা মুক্ত হরজাফল করোনা রোগী গৈ মুখক নির্জীন গর্ব খাইতমু দিল্লিও थाङै प्रधानमन्त्रीनि बुसखां स्वर्राष्ट्रमन्त्रीनि बुसखाङाव आं खुब गाहामखै स्वास्थ्य परिसेवा व्यवस्था त्रिपुरा रायजोबासिनो रै दङ बयबो आरो त्रिपुरायाव कर'ना हाबनाया जाय मात्र'नुका बयला कर'नायाव थैनाय त्रिपुरासा सदर उत्तरनि सुमिलि मेलिनि तांबुमुसिना जाय হোক বিশ্বকুমার দেববর্মা অথিমারি পরে মন্ত্রিসভা ঘোষণা খাইল যে বড় করোনা মানজাগৈ পজিটিভ মানজাগৈ थैनाय বড় 10 লক্ষ গাই পরিবার রাখনাই তিনি 1 2 3 4 লেখামান মিলা দ্বারা 315 জন করোনা পজিটিভ মানজাগৈ থেকে नों सरकार बरनो 10 লক্ষ গাই রাখনাইखौ তাড়াতাড়ি রাজনীতি খানে নিতুম এবং মিয়াচন INPT শিক্ষামতা IYFT और কমরঙ্গ তুকেন কাইসা প্রতিবাদ পাঠাইয়া বড় ইস্যু INPT উপর উসুলতম ত্রিপুরানি বড় ত্রিপুরা ইয়াসি সুরিশ নামা INPT চুপ নেই বড় দুপালি হাতিও খাগুমানি মিছিল খাগুমানি পান্ডা খাই जेडी মন্ডল চাকা পুরাওই সেম কাস্ত খাইয়ে যায় এখানে তিন দিয়ে তাবু INPT যে ইস্যু যেখানে INPT থাম বাতায়ো আন্দোলন খায়ো অবর থাপ আছে তেবাসা হরতুনি খায়ো সাথে সিংলাই INPT নি গতিনাঙ্গা ঠিক কত জানো ওরা সারা পুরো করে তারপর কিছু অনেক সারা তার নবী দুর্বলন ওয়ানো শিক্ষা আবার অনেক কারণ করব দল গোবান লামা গোবান নেতা গোবান সেন্দ্রা ছয়ক সারা হিকাই শিল্প বিশ্বাস খাইলিয়া 2018 যে খুমরন মিয়া খুমরনি বিজেপি নেতা খরচা IPF নেতা খরচা বড় তো যতন আগে ছিল সময় মনে রায়পুষা অফিসে মাথায় সারি টাকা সব চেঞ্জ থাকা কমলঙ্গ সেরিয়া যেদি মন্ডল কেরা গ্রামে হল লাগে 2016 23 তারিখ অগাস্ট বামফ্রন্ট সরকার নিয়ে আমল ত্রিপুরানি রাজধানী আগরতলাও শেষ জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক পার্টি আগরতলাও মিছিল 2017 বছর অনেক কষ্ট খাই ওরিয়েন্ট চমনি ইসবি দৈনিক সংবাদ বিদ্যুৎ কর্তা থেকে সে মিছিল থাকে রিক্স নামে খবর লাস্ট এরপরে টিএসপি আইপিএসপি যে কোনো আঞ্চলিক দল আগরতলা শহর সে জনসভা খাইছি মালিয়া মিছিল খাইছি মালিয়া সবসময় কুমরুন সবসময় দুর্বলী আইপিএফ তিনি গণ অবস্থান দুর্বলী INPT তিনি শিক্ষামতা IYF তিনি গণ অবস্থান দুর্বলী মিজোরামনি এমএলএ তুই INPT মিছিল খাবারি দুর্বলী গৃহে সে বড় থাকবো অকর্মচারী সহ ধর্ম সেরক এভরি INPT লিডার্স কর্মীরা সেরক পাবো ধৈর্য সহ্য রবই নয় যদি টিউজিএস কে আমল থেকে শুরু করে সেই বিরুদ্ধে বলা গেল 1990 সালে টিউজিএস এডিশন ক্ষমতা ফাঁসিলাই হুঁকে তিনি ক্ষমতা নিয়ে তিনি ক্ষমতা সিনেমা খাইবে আগে ত্রিপুরা ছাড়া বিনি অভিযোগ বিনি প্রতিবাদ বিনি ফল খাইনি পর্যন্ত জায়গা তোমরা ক্ষমো যে থিয়েটার আমরা ফেরত খাইব হয়ে মকর বসাবো যোনটাকে অপরিচিত ইমান তিনি মহারাজা
왜 탕노도 당연히 탕이야. 뭔지 공다 광고 애길 거 닦고도 전부 다 못하죠. 먼저 해서 가만히 꺾으리 아니 꺾은가고는 제정 나온 것은 세수를 해고 내가 오늘에서 백학하자. 어머니 팀이 나하는 어머니 팀이 나이는 비춰지 다이너리 MP 뭐 사자 꼭만 사가 순대 아사모 126টা বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে মাত্র 114টা রিজার্ভ অসংখ্যটা বিধানসভা রিজার্ভ হল সিংহরা বুরুলো থামসা খাই বুট বাসা ওই কংগ্রেস বসুন রকিমাতিও তারও বিজেপি রকিমাতিও সেই আসাম এসে নম ত্রিপুরা তারও অনেক কাম কুড়িটা বিধানসভা সিট ত্রিপুরা চালাই তাই বাকি প্রায় 10টা বিধানসভা দেবো ত্রিপুরাসানি ভোট ছাড়া জিতিমায়া দক্ষিণ ত্রিপুরানি এমনকি বিলোনিয়া তিনি মাতারবাড়ি তিনি আবার বীরগঞ্জ রাধাকিশোরপুর তেলেঙ্গামুড়া মেজলিশপুর তিনি শিক্ষামন্ত্রী রতননাথ ত্রিপুরাসানি ভোট পাই রাখায় বিজেপি জিতি মায়া কংগ্রেস জিতি মায়া সিপিএম জিতি মায়া নমনা তাও সুযোগ তঙ্গ তিনি আইপিএতে সুযোগ কা শিল্প খানালিয়া বড় বিজেপি কমলা নর থামচাগাই থাকা হাঙ্কাই নর যা দাবি অবন খাইমা নাই তুমি বন খাইমা তা নগরীয় জমাতিয়া সুদী মজুমদার সহ 40,000 ওয়ানজে লস্কর কক খাই ওয়ানজে কক সানাই কামনা খাই ওয়ানজে কানুন কানাই চামাবো ওয়ানজে চামু ত্রিপুরাসানি হামকালে হামকাই 10 টাকা এখন চাঁদা দিয়া লস্কর এসটি সার্টিফিকেট ইয়াগো তুই প্রমোশন বো নাই টঙ্কা বর্তি বো উন্নই টঙ্কা স্কুল বো বর্তি ইনকা জাগা বো পাই টঙ্কা অবলো এসটি লিস্টনি ডিলিট মাখিনাই বাতিল মাখিনাই ছবি মনন্দ সহ এসটি এসসি লিস্ট দেখার মতো কেন্দ্র সরকারকে আঞ্চলিক ক্ষমতা ছেড়ে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নাকি মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেওয়া মশাই বড় বেআইনি খাইয়ে এসটি সার্টিফিকেট নেওয়াই লস্কর সম্প্রদায়ের জায়গা পাই দङ আসল ত্রিপুরাসার সুযোগ নাই আমি তথা বঞ্চনা আমি তথা বড় বাতিল মাখি নাই বাহিরে চলি নাই 40,000 ওয়ানজির লস্কর আমি বাতিল খাই এটাই তো ওয়ানজির খেপে খাই দিলে হঠাৎ খাই খাইয়ে 90 সাল কি যাবো এজিএস রবীন্দ্র দেববর্মা যুবক এমএ খাইয়ে ইয়ামার যা সামাই দানা কক প্রযুক্ত হগা খানি নমদেশে যুবক কেমন হচ্ছে যদি বলবো সরকার থাকবনি না লস্কর বাতিল করবো হয় তুমি লস্কর লাইয়া থাকো আমরা ইউজিএফ 8 জন এমএলএ এখন পড়াটা করে দেব সরকার শেষ যারা রবীন্দ্র 40,000 বরাদ্দ এসটি লিস্টে বাতিল খাইমান মানি যদি ত্রিপুরা রাজ্য এক সময় ইউজিএফ কংগ্রেস সরকার গঠন খাইয়ে একাই এই 40,000 লস্কর সম্প্রদায় তাও সমস্ত সুযোগ নাকি ভঙ্গ ওটাতে বিরাট অ্যাচিভমেন্ট সংখ্যানে প্রজ্ঞা বাহিরে 17,500 চাকরির রিমন সুযোগ সাধারণ ত্রিপুরা প্ল্যানিং বোর্ড की वाइस चेयरमैन तब प्लानिंग बोर्ड की चेयरमैन वाइस चेयरमैन का मुख्यमंत्री साधारण त्रिपुरा है बरको वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड दुई चेंजू क्या बोलो कोईटा डॉक्टर आउट की किसी हिसाब खाने ना हो